हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता स्वच्छता का उत्सव स्वच्छता के संग बनासकांठा जिल्लो। स्टोरी रिपोर्ट बाय सुरेश रावल बनासकांठा। आज पोलीस परेड ग्राउंड थी तिरंगा यात्रा छेक कलेक्टर ऑफिस सुधी आखी यात्रा चाली पालनपुरना राजमार्गो पर अने आ यात्रानी अंदर पालनपुरनी सर्वे जनता बाळको युवानो आ बधा ज आ यात्रानी अंदर जोड़ाया अने हर घर स्वच्छता हर घर तिरंगा एक थीम साथे आ यात्रा आज पालनपुर नगरनी अंदर आखा नगर में फरी साथे आखू वहीवटी तंत्र बनासकांठा जिल्लानुं ए पण जोरदार तैयारी साथे घोड़ा पोलीस बेन्ड डीजे अने अनेक बाळको साथे आ यात्रा पालनपुर शहर में फरी। आज रोज हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेठळ बनासकांठा जिल्ला कक्षाना कार्यक्रमनी तिरंगा रेली पोलीस परेड ग्राउंडथी कलेक्टर कचेरी सुधी योजाई हती, जेमां मोटी संख्यामां सौ बनासकांठा जिल्लाना नागरिको, पालनपुरना नगरजनो, सौ पदाधिकारीश्रीओ, बाळकोथी सहित जे बी नगरजनो छे मोटी संख्यामां उमटी पड्या हता। पोलीस विभाग तरफथी पण पोलीस बेन्ड पोलीस परेड अश्वसो सहितना जे विविध तैयारीओ छे आ तिरंगा रेला माटे करवामां आवी हती। साथे साथे पालनपुरना नगरजनो द्वारा पोलीसना जवानो द्वारा अने विद्यार्थी मित्रों द्वारा 1000 फूट करતાં पण लांबो जे तिरंगो छे एनी यात्रा समग्र पालनपुरना राजमार्गोमांथी करवामां आवेल हती। धन्यवाद। दाडमना रेस्ट पीरियडनी बेस्ट मावजत ट्राइकोमिल, फॉस्फोमाइसिल अने डॉक्टर माइसिल शक्तिशाળી બેક્ટેરિયા, એક્ટિવ કાર્બન, માઇસિલિયા અને બધા જ પોષક તત્વોથી ભરપૂર ટ્રાઇકોમિલના ઉપયોગથી દાડમના પાકને મળશે સમતોલ ખોરાક। એક્ટિવ કાર્બન ધરાવતા ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત ફોસ્ફેટિક ખાતર ફોસ્ફોમાઇસિલ દ્વારા દાડમનું વધુ ઉત્પાદન આપવા માટે છોડ બનશે સક્ષમ। ભારતમાં પ્રથમ માઇક્રોરાઇઝલ ફૂગ સાથે કુદરતી કેલ્સાઇડ અને ઉપયોગી સૂક્ષ્મ તત્વો તેમજ કુદરતી હોર્મોન્સનું મિશ્રણ એટલે ડોક્ટર માઇસિલ। ડોક્ટર માઇસિલના ઉપયોગથી તંતુ મૂળને પોષણ અને રક્ષણ મળશે અને સાથે જ પોષણયુક્ત દાડમના છોડની ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો થશે। દાડમની ખેતીને બનાવો દમદાર, રેસ્ટ પીરિયડમાં પોષણ આપો જોરદાર। 2 દાયકાથી ખેડૂતોના વિશ્વાસનું પ્રતીક એગ્રી માઇસિલ બાયોસાયન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ।